औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जुल्म की तलवार से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakatumulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। कौम समूद की दास्तान क्या है? कौम समूद ने अपने नबी से नबूवत की क्या दलील मांगी? कौम समूद ने अल्लाह की नाफरमानी किस तरह की? कौम समूद पर नाफरमानी की वजह से अजाब किस सूरत में नाजिल हुआ? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला के कौल सूरह कमर की आयत नंबर 23 यानी कौम समूद ने डराने वालों को झुटलाया के झेल में मरवी है कि ये इस बारे में है जब सालेह की कौम ने सालेह को झुटलाया और अल्लाह ताला ने किसी कौम को उस वक्त तक हलाक नहीं किया जब तक उससे पहले रसूलों को मबूस ना कर लिया और उन्होंने उस कौम पर हुज्जत तमाम ना कर दी। अल्लाह ने उस कौम की तरफ सालेह को भेजा। सालेह ने उन्हें अल्लाह की जानिब बुलाया। उन लोगों ने उनकी बात तस्लीम नहीं की और नाफरमानी की और कहा, हम आप पर हरगिज ईमान ना लाएंगे यहाँ तक कि आप इस चट्टान में से 10 माह की हामला ऊँटनी बरामद कर दें। और वो लोग उस चट्टान की ताज़ीम करते थे, परस्तिश करते थे और हर साल के आगाज़ में उसके पास कुर्बानी के जानवर ज़िबा करते थे और उसके पास जमा होते थे। उन्होंने सालेह से कहा, जैसा कि तुम अपने बारे में समझते हो कि तुम नबी और रसूल हो तो अपने खुदा से दुआ मांगो कि इस सख्त चट्टान से ऐसी ऊँटनी निकल आए जो 10 माह की हामला हो। अल्लाह ने उसमें से ऊँटनी को निकाल दिया जैसा कि उन्होंने मुतालबा किया था। फिर अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही की कि ऐ सालेह, आप इन लोगों से कह दीजिए कि अल्लाह ताला ने इस नाके के लिए पानी का एक दिन मुअय्यन किया है और एक दिन तुम्हारे लिए पानी का दिन होगा। जब नाके के पानी का दिन होता था तो वो उस रोज़ पानी पीता, वो लोग उसका दूध धोते और उस दिन हर छोटा बड़ा उसका दूध पीता। जब रात होती और उसके बाद सुबह नमूदार होती तो वो लोग अपने पानी की तरफ जाते, उस दिन पानी पीते और उस दिन नाका पानी नहीं पीता था। वो लोग इस तरीक पर बाकी रहे जब तक अल्लाह ने चाहा। फिर उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और एक दूसरे से मिलकर ये कहने लगे कि इस नाके को पैर कर दो और इससे निजात हासिल करो। हम इस बात पर खुश नहीं हैं कि इसके लिए पानी का एक दिन मुअय्यन हो और एक दिन हमारे लिए हो। फिर उन्होंने कहा कि कौन है जो इसे कत्ल करेगा और उसे वो कुछ मिलेगा जो वो चाहता है। तो एक शख्स आया जिसकी रंगत सुर्ख, जर्दीमाल और नीली थी और वो वलदुल ज़ना था। उसके बाप का इल्म किसी को न था। उसका नाम कदार था। वो बदबख्त तरीन और मनहूस तरीन शख्स था। उन्होंने इस काम के लिए उजरत मुकर्रर की। जब नाका उस पानी की जानिब गया जहाँ जाया करता था, उसे छोड़ दिया कि वो पानी पी ले और फिर वापस आए और ये शख्स उसके रास्ते में बैठ गया। उसने तलवार से एक ज़रब मारी तो ये कारगर न हुई और जब उस शख्स से दूसरी ज़रब मारी तो उसे कत्ल कर दिया और वो पहलू के बल ज़मीन पर गिर पड़ा और उसका बच्चा भागकर पहाड़ पर चढ़ गया और उसने 3 बार आसमान की तरफ सर उठाकर आवाज़ निकाली और सालेह की कौम आई और उनमें से कोई न बचा, न छोटा और न बड़ा, जिसने नाके को ज़रब ना लगाई हो और उन्होंने उसका गोश्त अपने दरमियान तकसीम कर लिया और हर छोटे बड़े ने उसके गोश्त में से खाया। जब सालेह ने ये देखा तो उन लोगों के पास आए और उनसे कहा, ऐ मेरी कौम वालों, तुम्हें किस चीज़ ने ऐसा करने पर मजबूर किया? क्या तुमने अपने रब की नाफरमानी की? तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने सालेह की तरफ वही की कि तुम्हारी कौम ने सरकशी की, बगावत की और इस नाके को कत्ल कर डाला जिसे मैंने उनकी तरफ हुज्जत बनाकर भेजा था।
اور انہیں اس سے کسی قسم کا نقصان نہ تھا بلکہ انہیں اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ اے صالح، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں 3 دن تک ان پر عذاب نازل کرنے والا ہوں۔ اگر انہوں نے توبہ کر لی اور اپنے کیے پر پچھتائے تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا اور عذاب کو روک دوں گا، اور اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو تیسرے دن میں ان پر عذاب نازل کر دوں گا۔ صالح ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے میری قوم والو، میں تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، اور وہ تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے توبہ کی، اپنی باتوں سے باز آ گئے اور مغفرت طلب کی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ جب صالح نے ان سے یہ کہا تو وہ لوگ اس وقت بہت سرکش اور خبیث نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، آپ وہ عذاب لے آئیں جس کے بارے میں آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، اگر آپ سچے ہیں۔ صالح نے ان سے کہا، اے قوم والو، کل جب تم صبح کو اٹھو گے تو تمہارے چہرے زرد ہوں گے اور دوسرے دن سرخ ہوں گے اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ جب پہلا دن ہوا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے تو وہ ایک دوسرے کے پاس گئے اور کہا، صالح نے جو کہا تھا وہ تو ہو گیا۔ تو ان میں سرکش اور نافرمان لوگوں نے کہا، ہم صالح کی بات نہیں سنیں گے اور نہ ہی ان کی بات کو مانیں گے، خواہ وہ کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہو۔ جب دوسرا دن ہوا تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے تو وہ پھر ایک دوسرے سے ملے اور انہوں نے کہا کہ تم پر وہ عذاب آ گیا صالح نے جس کے بارے میں کہا تھا۔ تو سرکش افراد نے کہا، اگر ہم سب ہلاک ہو جائیں تو پھر بھی ہم صالح کی بات نہیں سنیں گے اور ہم ان معبودوں کو ترک نہیں کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے نہ توبہ کی اور نہ ہی وہ اپنی بات سے باز آئے۔ جب تیسرا دن ہوا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے تو وہ ایک دوسرے کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے قوم والو، صالح نے جو کچھ کہا وہ عذاب تم پر آ گیا۔ تو ان میں جو سرکش لوگ تھے انہوں نے کہا، ہاں، صالح نے جو کہا تھا وہ عذاب ہم تک پہنچ گیا ہے۔ جب آدھی رات گزری تو جبرائیل ان کے پاس آئے تو ایسی زبردست چیخ بلند ہوئی جس چنگھاڑ سے ان لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، ان کے جگر پارا پارا ہو گئے، اور ان 3 دنوں میں انہوں نے حنوط لگا لیے اور کفن پہن لیے اور جان لیا کہ ان پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ تو سب کے سب پلک جھپکتے ہی موت سے ہمکنار ہو گئے، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، نہ تو کوئی خبر دینے والا بچا اور نہ ہی کوئی کفن دفن کرنے والا رہا، اور اللہ نے ہر چیز کو ختم کر ڈالا۔ تو وہ سب کے سب اپنے گھروں اور خوابگاہوں میں مردہ پڑے رہ گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنگھاڑ کے ساتھ ساتھ آسمان سے آگ بھی نازل کی جس نے ان سب کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور یہ تھی ان لوگوں کی داستان۔